mang panahon. Yes, Lord, bisag unsang panahon, Lord God, mudayi gyud midra kanimo, Lord God. Yes, Lord, bisan unsa mang sitwasyon, ikaw lang ako. Bisan unsa mang panahon, bisan unsa mang higayon, bisan unsa mang sitwasyon, ikaw lang ako. Ikaw ang nilain pa. Ikaw ang nilain pa. Yes, Lord God, ikaw ra gyud, Lord God, ang nilain pa, Lord God Jesus. Ako pagadayon, Lord God, ako pasidunggan, Lord God Jesus. Daghang kang salamat, Lord, sa mga kaigsuonan, Lord God, na nandiyan ka, Lord God Jesus. Daghang kang salamat sa mga kinabuhi, na naadali ka, Lord God Jesus. Krus sa Kalbaryo, handumanan sa dako, nga gugma mo. Yes, Lord God, hallelujah. Sala kapakiasan, nagmadaugon ka, kay gibayran mo ako. Gawas nun na, kamatayon way gahom. Bangayan kang simbahan,
gahom sa ngalan mo, Ginoo. May gahom sa ngalan mo. May gahom sa Yes, Lord. Hallelujah. may gahom sa Yes, Lord. may gahom sa ngalan mo, Ginoo. May gahom sa ngalan mo. May gahom sa ngalan mo, May gahom sa ngalan mo. may gahom
mo diri karon Lord God. Ang makapaminaw dira sa imong pulong Lord God. Adayeg dira kanimo Lord God. Daghan kay salamat Lord. Dungog ug himaya kanimo lamang. Palakpakan nato tong Diyos mga igsoon. Yan yung nakontanan sa paglingkod. Ako magabasa sa pulong sa Diyos sa Salmo Kapitulo 96, versikulo 8. Ihatag sa Ginoo ang dungog nga angay sa iyang ngalan, pagdala ka mo galad ngadto sa iyang templo. Ang paghatag na galad sa Ginoo sa kani sa pagpakita o pagbalik sa dungog na angay gyud sa iyang ngalan. So as we give with a grateful heart, mapasalamaton sa tanang maayong butang nagihatag sa Ginoo sa ato ang kinabuhi. Ang Diyos magapanalangin sa iyong pulong. Amen. Andaman na tatong mga halan, no? Muhatag sa kalipay, diha sa Ginoo. Muhatag sa kalipay, diha sa Ginoo. Dayon kang Diyos, musaligtan niya sa malipayong kasing-kasing. Hallelujah. Sa malipayong kasing-kasing. Hallelujah. Maayong gabi sa tanan. Let us pray. Amahan namo nga langit noon, nagapasalamat kami niini nga sa lapi nga gibalik sa imong katawhan diha kanimo agi og pagpasalamat sa imuhang kamaayo og sa imuhang panalangin gayod na gihatag sa matag usa Ginoo. Panalangini kining imong mga katawhan, panalangini ang ilahang mga source sa ilahang panginabuhian, manegosyo man, trabaho, tanan man nila nga gihaguan o gipatuluan og singot, imo gayud na panalanginan. Ako ang ginasalig, ginatugyan kanimo ang tanan. In Jesus' name I pray. Amen. Subuna ko maayong gabi sa tanan. Before ta mamalandong sa pulong sa Ginoo, adto sa ta sa ato ang mga nga pag-ampo karon na mga takdaa sa kagabhion. So this time, magpasalamat ta sa Ginoo sa ato ang mga personal na kasinatian diha sa Ginoo. Kabalo ka kung sa kamaayo ang Ginoo sa imong kinabuhi. So imuha nang ipasalamat sa Ginoo and the same time mag-pray pud ka sa Ginoo. Iampo nimo sa Ginoo ang mga gusto nimo iampo sa Ginoo tungod kay wala gyud imposible diha sa Ginoo. Kung unsa man imuhang kasinatian karon, unsa man imuhang gibati diha sa imuhang kasing-kasing, unsa man na siya, problema ba na siya sama sa balatian, kawalad-on, kaluya sa espirituhanong bahin sa imong kinabuhi, iampo na sa Ginoo igsuon kay ang Ginoo naminaw o maminaw sa kanimo. Di lang sa maminaw, kundi andam pagid siya nga motubag sa imuhang gihangyo nga na kaniya. Wala gyud imposible sa Ginoo. Ang daghan nga mga gihimo sa Ginoo sa Biblia na makaingon ka imposible kayo pero posible man. Di ba? Pagpika sa dagat, pagpaulan og mana, pagpaagas sa tubig diha sa bato. Sa pagyod, paglabang nila sa Jordan River, pagkatao ni Isaac, bisan og tigulang na ang iyang ginikanan, og ang pagkatao pod ni Samuel, bisan tuod og dugay nangayo ang iyang inahan kaniya, pero God is good tungod kay ang Ginoo nag-provide og nagatubag gyud sa ilang mga giampo sa Ginoo. Og daghan pa gyud na kung paano kung giunsa sila pag-rescue sa Ginoo, just like ni Daniel sa ilalom sa kulungan sa mga lion o gabisa na sila Shadrach, Meshach ug Abednego nga gilabog sa kalayo no sa hudno pero wala gid sila maunsa tungod na sa pagkagamhanan sa Ginoo. So karon na kagabiyon ato nang i-pray sa Ginoo og pasalamatan gyud nato ang Ginoo of course. So tagaan nato mubo nga panahon diha sa pag-ampo sa Ginoo. Let us pray.
Yes, Lord, dalaygon kagayod in takdaa karon sa kagabihion. Salamat gayud Ginoo sa imong panalangin nagibubo nga ni kanamo. Salamat gayud sa mga kinabuhi nga ikaw gid naga trabaho og naga-mold Ginoo para gayud na mahisuod pagayod nga kanimo Ginoo. Lord, padayon ka Ginoo na magapanalangin sa matag usa kanamo ug magadasig sa imong mga katawhan na mulahutay ug musuporta sa mga kalihukan ug mga buluhaton nini nga iglesia Ginoo. Kini ako nga pag-ampo sa ngalan ni Jesus Christ nga among Ginoo manluluwas. Amen. Adto ta sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo. Kung aduna mo'y Biblia, ablihi uban kanako sa wala tay monitor karon kay panasangit ato ang TV nato. So wala tay tan-awon. Anyway, ang bersikulo nga atong makita sa libro sa Mateo kapitulo 15 bersikulo 9, ang pulong sa Ginoo nag-ingon, kawang lamang ang ilang pagsimba kanako kay ilang gitudlo ingon nga doktrina ang mga lagda sa tao. Ang Dios magapanalangin siyang pulong. Let us pray. Salamat sa imong pulong nga nabasa. Panalangin ni kini Ginoo masabtan namo kinugtuguti nga kining imong pulong magadulot gayud sa among kasing-kasing ug sa among kinabuhi. At agi usab akong langit na nakaalam aron makahimo ko sa pagsaysay nining imong pulong. Ako ang ginasali ginatugyan kanimo ang tanan. In Jesus name I pray. Amen. Now ang pulong sa Ginoo nga gisulti ni Mateo sa bersikulo 15, bersikulo 9, namingon siya ang ilahang pagsimba mahimong kawang lamang tungod kay nagasunod sila sa gitudlo o nagasunod sila sa doktrina nga gitudlo o nahimong lagda sa tao. Na in Psalms chapter 29 verse 2 nag-ingon, give to the Lord the honor that belongs to Him. Worship the Lord in the beauty of holy living. So aduna gayoy sumbanan dapat ang atuang pag-worship diha sa Ginoo. Dunay tinuod nga pagsimba ug aduna poy dili tinuod na pagsimba. Mao kini ang kalainan sa gisulti ni Mateo ug ang gisulti ni Salmista David. Matod ni Mateo, nakawang ang ilang pagsimba tungod kay nagsunod sila sa lagda o nagsunod sila sa doktrina sa mga lagda sa tao, which is mao kini ang tawang nga pagsimba nga pamaagi. Og ang gitudlo pod ni Salmista David mao kini ang true worship nga ginaingon ni Salmista David nga ihatag ngadto sa Ginoo ang honor nga angay nganha kaniya. Worship the Lord in the beauty of holy living. So kung ato ang sutaon ug tun-an ang iyang pulong, nag-ingon siya nga worship the Lord in the beauty of holy living. So while ang ihatag nimo ang imong worship diha sa Ginoo, apil na diha ang imuang balaan nga pagkinabuhi o Dios nun na pagkinabuhi. Kaya nga naman, katong giingon ni Matthew, nga niingon siya nga kawang ang ilahang pagsimba, tungod kay maupod ni ang giingon ni Jesus Christ, adtong nasugatan bitaw niya na mga eskriba o mga parisiyo nga naglakaw diha sa dalan nga diin tag-as sila og mga sanina, nakasutana og miingon si Jesus ngadto kanila, ingon niya kawang lamang ang inyuhang ingon pa niyan, kawang lamang ang inyuhang pagsimba. Kay gisimba ko ninyo sa inyong mga ngabil apan ang inyong mga kasing-kasing halayo nga ni kanako. Daghan naga-worship karon sa Ginoo pero wala nagakinabuhi diha sa Dios nun na pamaagi sa pagkinabuhi, which is supak siya ug dili gayud siya uyon diha sa imuhang pagsimba sa Ginoo. How come nga nag-worship ka sa Ginoo pero ang imuhang way of living layo man sa Ginoo? Mao bitaw ningon si Jesus Christ, ningon niya, dili ang tanan nagtawag kanako Ginoo, Ginoo, makasulod sa gingharian sa akong amahan, kundili kadto lamang nagtuman sa kabubuton sa akong amahan nga tuwa sa langit. So, unsa di ay ang kabubuton sa amahan? Ang kabubuton sa amahan na ikaw nga naga-worship sa iyaha, magkinabuhi ka nga Dios nun. Kay kung naga-worship ka sa iyaha pero wala ka nagakinabuhi nga Dios nun, do you think kabubuton siya sa amahan? Dili. Tungod kay dili man kanang kalibutanon amahan ang atong gi-worship, kundi balaan man nga Dios. Mao nang ingon ang pulong sa Ginoo, pagbalaan kamo kay ako balaan man.
So mao na nga appeal na siya sa atong nga worship. Naingon pa the Greek word translated as worship gitawag kini og proskunyo. Nagpasabot kini nga to fawn or crouch to. Literally or figuratively gipasabot kini nga prostrate oneself in homage, meaning do reverence. Hatagi og taas kaayo nga pagtahod. Pagtahod. Now, to worship God is to reverence, to adore or honor Him. But it goes beyond the physical action such as bowing down or prostrating before Him. So dili lang ni, kumbaga ang worship nato, kinahanglan nga ihatag nato ang taas nga pagtahod or honor. Dili ta pwede nga mag-worship sa Ginoo nga walay pag-honor. Kay matawag na siya og vain worship. Kana bitang ga-worship ka sa Ginoo pero wala ka ga-honor sa Ginoo, vain worship. Walay pulos nga pagsimba kana nga klase nga pagsimba. Kining gitawag na taas nga paghatag og honor kaniya diha sa pagsimba. Sobra pa kini diha sa pagyukbo. I remember sa una sa bukid. Every time maga-worship ang mga members sa church. Young people pa ko to sa una. Dito sa bukid pa, napaka sa mga 14 or to 16 ang akong edad. Makita na ako ang mga worshipers nga grabe sila maka-worship sa Ginoo. Muhilak, kanang mutulog gid ang luha, kanang murag muhilak na nga mo simba sa Ginoo. Ang uban kay murag mulingkod na ug muyuko kay ga-worship sila sa Ginoo. Pero sa pikas bahin makasubo ang klase nga pag-worship. Abi nimo og true worship siya, kay gahilak siya, gataas siya ang kamot sa pag-worship sa Ginoo, gahapa sa lingkuranan, ga-worship sa Ginoo, makasubo nga naman. Tungod kay, makita nimo ang life, pag dili Domingo, kusog mo patad og lasto, kusog mo, ang lasto sa una kay every Sunday pa man na, karon kay grabe yung trabahong sa tanas, adlaw-adlaw, 3 times a day, ang resulta pag yun. Sa una, every Sunday naman na. Karon every day na. Tapos, katulo, kaupat, masigurong draw karon. Katulo. Sa isak adlaw. Nya, mo inom. Mamalikas diri, mamalikas dito. Pero pag abot sa Domingo, muhilak mag-worship sa Ginoo. Makaingon ka ba? Tinuod ba gid ni siya nga worship? Tungod kay contradict siya sa gisulti ni Salmista David. Na kung mag-worship ka sa Ginoo, kinahanglan nga ihatag nimo ang taas nga honor ngadto kaniya pinaagi usab sa imo ang holy living. Kung wala ka kinabuhi nga balaanon, unsay tawag ana nga worship? Walay pulos nga worship. Mao ni ang eksakto nga giingon ni Jesus Christ ngadto sa mga eskriba ug sa mga Pariseo. Kinsa man ning mga eskriba? Mga relihiyoso ning mga tao. Mga Pariseo, mga relihiyoso ning mga tao. Kay kining mga Pariseo, mga tag-as ni nga opisyalis o kining mga eskriba anaa ni magtrabaho sa mga templo diha sa Jerusalem. Pero unsay ingon ni Jesus Christ, ingon niya, kamo gisimba ko ninyo pinaagi sa inyong mga ngabil, which is ang ilaha sigurong pagdaig, pagpapuri sa Ginoo, paghimaya sa Ginoo. Pero ingon ni Jesus Christ, pero ang inyong kasing-kasing layo kanako. Now, unsa ba diay ang importante diya sa worship? Unsa importante sa Ginoo? Basig ma-misinterpret nato ba or basig masayop ta sa paghubad sa tinuod nga worship. Basig moingon ka nga ang pag-worship sa Ginoo kay kanang muhapa ka sa yuta, kanang muluhod ka sa yuta. Sa una, sa katulik pa ang pamilya. Anang bangko sa tubangan. Dinay gamay nga ludhananan. Kay diha ka muluhod. Akong mama papa experience sila na. Muluhod sila diha sa tubangan. Kay mag-worship sa Ginoo. Pero akong papa, grabe ka pala hubog. Makaingon ka ba? Nga unsa ba gyud ang worship? Sa una naghunahon ako, unsa gid ay ang klase nga, unsa gid ni nga Ginoo ug unsay dapat nga ihatag nga worship diha sa iya. No? Kaya nagunahuna ta nga ang pagyukbo, ang paghapa is mauna siyang pinakataas nga worship sa Ginoo, pero dili di ay, kundi ang imuhang porma sa imong kasing-kasing.
Magunsa man ang maghapa ka, o magtindog ka, o magtaas ka og kamot, o muhilak ka, pero imong heart nimo wala day ka worship sa Ginoo. Timan-an nato basin nalimbungan ka sa imong kasing-kasing. Ingon pa ang Jeremiah 17:9 kung wala ko masayop, walay sama kadautan o kalimbungan sa kasing-kasing. Subot pa sabot, pwede ta muhilak, pero dili na tinuod nga gikan sa imong heart. Kung dili nadala ka lang sa imong emotion. For example, mga artista, anong muhilak man na sila? Labi na kung drama. Aprehanin, Jericho Rosales, John Lloyd Cruz, Piolo Pascual, kanang mga kuyaw pahilako ng mga aktor, kanang mga babae nga kuyaw kay pahilako na muhilak, dagko jud kay luha sa ilang mga mata nila. Diyon sa mana nila. Kung ina nga gikan gito sa heart nga siguro ay lain pog maghunahuna sila nga ilang gi-imagine nga namatay ilang mama mong nihilak sila. So ilaha tong gipagawa sa ilahang luha through sa ilang emotion. Pero dili to tinuod nga tungod kay naa sila ginahuna nga makapahilak sila is tinuod na kadto sa nga nahitabo. Mao nga timan-an nato diha sa Ginoo ang worship, ang tinuod nga worship labaw pa ni siya sa pagyukbo, paghapa tungod kay kini naga suta sa tinuod nga hulagway sa imong kasing-kasing. Kung ang imong kasing-kasing tinuod bagyod nga dunay tinud-anay nga pag-worship diya sa Ginoo. Now, why worship? Nganong musimba man ta sa Ginoo? Nganong kinahanglan nato simbahon ang Ginoo? Daghan mga tao karon wala ka simba sa Ginoo. Pero kabalo sila nga adunay Ginoo. Now, nganong kinahanglan mo simba man ta sa Ginoo? Why? Because God created us for Himself. Gihimo ko sa Ginoo para sa iyang kaugalingon. He created us for His pleasure, para sa iyahang katagbawan. So we should worship Him. Tungod kaya ang Ginoo wala lang sa nag-exist para lang i-provide ang atong gikinahanglan. But He created us to worship Him. Basig ang atong mangungunahuna nga ang Ginoo is ang iyalang role sa atong kinabuhi is mag-provide sa atong gikinahanglan. Kay mao man isang kasagadgod nga ginahimo sa mga tao. Kanus na mahinumdom sa Ginoo? Pag way kwarta, pag naay balatian, pag daghan og utang, pag daghag bayronon. Dito pa mahinumdom sa Ginoo. Pag naay bagyo, pag naay linog, dito pa mahinumdom sa Ginoo. Naghuna-huna sila na ang papel sa Ginoo is magtabang lang, mag-provide lang. Pero nahikalimot sila nga gihimo ka sa Ginoo, gihimo ta sa Ginoo para simbahon nato siya. Para i-worship nato siya. So we should worship Him. Ingon pa, what is important is how we worship Him. Mao na siya ang labing importante. Another one, unsa bagyod ang tinuod nga worship? Sama sa akong gisgutan ganina. True worship is with the heart, not just in form. Unsa ang tinuod nga worship? Ang tinuod nga worship is naa sa imong kasing-kasing. Dili sa imuhang porma. Meaning, dili tong niyukbo ba ka? Of course, mas lami nga magyukbo ka kung ang imong heart ga worship sa Ginoo. Lami kung ga taas ang imong kamot unya ang imong heart ga worship sa Ginoo. Lami kung ga luhod ka kung ang imong heart ga worship sa Ginoo. Pero ang pinaka tinuod nga worship is naa sa atong kasing-kasing. Atong heart, not just the form. God is more concerned about the state of the heart of the worshiper than whatever gift He is coming to offer to Him. Kung sa ang Ginoo, mas concern ang Ginoo sa kahimtang sa atong kasing-kasing. Dili sa kung unsa man nga gasa ang imong igahatag diha sa iyaha. For example, hawd ka mo tugtog sa worship, sa worship. Hawd ka mo tugtog sa worship. Hawd ka mo kanta sa worship. Mas concern ang Ginoo sa kahimtang sa imong heart. Dili sa kung unsa ka maayo ka mo tugtog nga ikahalad nimo sa Ginoo. Mas lami gyud kung hawd ka mo tugtog
Unya ang kahimtang sa imong heart kay naga-worship gyud. Tinuod gyud naga-worship sa Ginoo. Pero kung dili pod tinuod nga naga-worship ang imong heart sa Ginoo, dili gyapon malipay ang Ginoo sa imong gasa nga gi-offer nga na kaniya. Ano man? Diha sa Old Testament, dunay istorya diha Kabalo man siguro mo, si Ada at si katong duha si anak ni Adan bitaw si Abel o si Cain. Si Cain o si Abel lahi-lahi ang ilang source sa ilang panginabuhi. Si Cain usa ka magbalantay og tigtanom og mga crops. Mag-uuma sa lakdo na pagkastorya. Si Abel usa ka magbalantay og karnero. Pareho sila nagatinguha nga i-worship nila ang Ginoo through sa ilahang mga gift, ilang halad. So naghalad sila pareho. Si Cain naghalad og sinunog diha sa Ginoo sa iyang crops. O si Abel naghalad pod sa iyahang binuhing karnero diha sa Ginoo. O kining duha miaso. Ang aso sa sinunog nga halad ni Abel miabot dito sa Ginoo. Pero ang aso nga gikan sa sinunog ni Cain wala makapahimuot sa Ginoo kay nganuman. Kay ang heart ni Cain wala ga worship sa Ginoo. Hinungdan na suko ang Ginoo sa iyaha. O gipanalanginan niya si Abel. Hinungdan nga nasuko si Cain kay Abel. Tungod sa kasuko ni Cain kay Abel, iyaha kining giatangan o iyahang gipatay. Hinungdan nasuko ang Ginoo kay Cain. Hinungdan nga milangyaw siya sa laing-laing dapit sa kalibutan. Nganong wala dawata ang gift ni Cain nga pareha man sila nga gahalad og sinunog diha sa Ginoo. Tungod kay wala makapalipay sa Ginoo ang kahimtang sa kasing-kasing ni Cain. The same pud na sa tua. Bisa kung sa patong ihalad na gift sa Ginoo kun ang atong heart dili makapalipay sa Ginoo, ayaw gyud pagdahom nga nalhimuot ang Ginoo. Bisan pag muligid ka, bisan pag balintong ka diha sa simbahan, bisan pag mukatkat ka ng grills, no? Kanang ginahimo sa uban bitaw, nga muligid, muhilak, mukatkat anang mga bungbong simbahan, dili na magsilbi kun ang imong heart kay wala gyapon mahimuot ang Ginoo. Ang nakita labaya sa Ginoo ang atong heart. Mas labaw nga nakita sa Ginoo. Ingon ang Psalms 51, ingon nga God is more concerned about the state. O 51:16 and 17 nag-ingon siya, for you are not happy with a gift given on the altar in worship. See? Wala malipay. Ingon ni Salmista David, kay wala ka malipay sa gasa nga gihatag diya sa altar of worship. Or I would give it. You are not pleased with burnt gifts. The gifts on an altar that God wants are a broken spirit. O God, you will not hate a broken heart and a heart with no pride. Unsay gikinahanglan sa Ginoo? Usa ka broken spirit. Broken heart. Dili tong gibulagan, kundi broken nga heart diya sa Ginoo. With no pride. Kanang walay pride, broken, gibroken. Mabitang mas maayo gyud na when we worship the Lord, i-pray nimo sa Ginoo, Lord, gub-ah ang akong kasing-kasing. Because maybe naay garbo ani. Ug kana nga garbo, mahimo ng babag nga dili malipay ang Ginoo sa imong worship. Bisan pag usaon nimo hilak, usaon nimo og ligid o hapa o yukbo. Another one, the true worship will worship the Father. According pa dyan, sa John 4:24, the time is coming. Yes, it is here now. When the true worshipers will worship the Father in spirit and in truth. The Father wants the kind of worshipers. God is spirit. Those who worship Him must worship Him in spirit and in truth. Karon ang panahon ug miabot na, ingon niya. Ang tinuod nga magsimba samahan diha sa espiritu ug sa kamatuoran. The Father wants the kind of worshipers. God is spirit
And those who worship Him must worship Him in spirit and in truth. So kinahanglan atoa gayud na simbahon ang Ginoo diha sa espiritu ug sa kamatuoran. The truthfulness of our heart atong ihatag ug ipakita diha sa Ginoo. And katapusan, let's give God the glory and worship He deserves. Ihatag nato sa Ginoo ang himaya ug ang pagsimba nga takos nga alang kaniya. God gives so much to us. So let us give our best worship to Him. Gihatag gayod, supra ang gihatag sa Ginoo nganhi kanato. Kay iyang gi-lay down ang iyang life para nato. So walay rason para dili nato ihatag ang atong best na pagsimba diha sa Ginoo because He give everything to us. Apil ang iyang kinabuhi. We're supposed to die eternally. But God saves us. Pinaagi sa pagpakabatay kaniya dito sa ibabaw sa cross. In Psalms 97:5 o 97:6, come, let us down and worship. Let us get down on our knees before the Lord who made us. So, mo na akong gingon ganina. You can kneel. Pwede kang mo luhod. Pwede kang muhapa. Diya sa pagsimba sa Ginoo. Basta ang importante, ang imong heart, anaa sa sakto nga kahimtang ni ana. Acknowledge His greatness displayed in His creation in your everyday of experiences. So, mo nang angay gid natong i-acknowledge ang Ginoo tungod sa iyahang creation, nagipakita nga ni kanato o gipasinati kanato every day sa atong kinabuhi. So open your eyes and behold His face. Open your mouth and sing to Him. Open your hands and lift them toward of heaven. Open your heart and tell Him you love Him. And open your ears and listen to Him. Ablihan nimo ang tanang anaa kanimo and then i-offer nimo diya sa Ginoo. Sa atong conclusion, pamalandong igsuon. Don't worship God with your lips while your heart is far from Him. Ayaw simbaha ang Ginoo sa imong mga ngabil samtang ang imong kasing-kasing layo kaayo sa iya. Tungod kay dili gihapon malipay ang Ginoo. Don't worship Him in hypocrisy, but in sincerity. Ayaw simbaha ang Ginoo diha sa pagpakaaron ingnon, apan diha sa pagkasinsiro. Tungod kay ang tawag ni Jesus atong mga pariseo ug eskriba ngayang nasugatan, mga tigpakaaron ingnon, you hypocrites, you worship me by your lips, but your heart is far from me. Mao ni ang gingon sa mga pariseo ug eskriba. Kinsa man mga tawhan na mga relihiyoso na mga tao. They are very religious people. Pero mingon ang Ginoo kanila, you hypocrites, you worship me by your lips, but your heart is far from me. So ang challenge sa tuwa, do not worship Him in hypocrisy, but in sincerity. Don't worship foreign gods or idols. Instead, worship the living God and worship Him and in spirit and in truth. Wala kay laing simbahon, kung dili ang Dios o ang Dios lamang. Ang Dios ni Abraham, ang Dios ni Isaac, o ang Dios ni Jacob. Diba kanta man na? Maulang ang imong simbahon, maulang ang imong alagaran, maura ang imong yukbuan, maura ang imuhang paghahapan, o maura ang paghahatagan nimo sa tinuod nga worship o sa tinud-anay nga pagsimba nga nagikan diha sa imong kasing-kasing. Before ta mo close, ato sa atong mga prayer concern, so let us pray sa ato ang umaabot na Thanksgiving. So i-appeal nato na sa ato ang pag-ampo karon. Ato ang Thanksgiving karong umaabot na sa 30, last Sunday ining bulana. So duha lang ka prayer request nato atong i-pray karon ang ato ang Thanksgiving, a church anniversary and Thanksgiving, and then
Ikaduha, isang atong mga kaigsuonan. Let us pray sa ato ang mga kaigsuonan diha sa Ginoo na magmadasigon ug magmalahutayon diha sa ilang pag-alagad sa Ginoo. Okay na? So let us bow down our heads and let us pray. Yes, Lord, dalaygon kagayo dining takdaa karon sa kagabhion. Salamat gyud Ginoo sa imong pag-uban kanamo sukad kaganina ug hantod karon. Salamat usab sa imong pulong nga naga-remind kanamo mahitungod sa worship Ginoo. Lord, I pray na padayon ka Ginoo na maga-bless sa amo ang pagpamauli karon, pinaagi usab sa pag-amping sa mga kinabuhi diya sa dalan. Hantod na sa mong pagpangatulog karon na gabi imong panalanginan na makatagamtam kami og lalom og lami nga katulog Ginoo karon na kagabion. Ug mga adlaw imo usab kaming pukaon sa imuha Ginoong gugma kani kanamo Ginoo. To experience sa imuhang kaayo o gugma diri sa mga kinabuhi Ginoo. Gangin ako ang tanan sa pagtindog. Akong ginasalig, ginatugyan kanimo ang tanan sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Hinaot ang gugma sa atong Ginoo Kristo, ang pakikambit magauban kanato hangtod sa walay katapusan.